अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे पास है आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल की अहम अपडेट्स। चलिए नज़र डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। कनाडा 2026 में मुस्तकिल रहाइश के लिए कई नए प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाने वाला है। इसका मकसद आर्जी रिहायशियों, महारत याफ्ता कारकुनों और पनाह गुज़ीनों को मुस्तकिल रहाइश में मुंतकिल करना है। हुकूमत की मनसूबाबंदी के मुताबिक 33,000 आर्जी वर्क परमिट होल्डर्स को मुस्तकिल रहाइश दी जाएगी। अमेरिका के H-1B वीज़ा होल्डर्स, खास तौर पर टेक्नोलॉजी, सेहत और रिसर्च के शोबों में काम करने वाले अफराद नए तेज़ रफ्तार रास्ते से फ़ायदा उठा सकेंगे। तामीराती शोबे में 14,000 गैर मुल्की कारकुनों को कनाडा लाने का मंसूबा है। इसमें 6,000 पहले से मौजूद कारकुन शामिल हैं और ज़राई और माहीगिरी के शोबों के लिए भी खुसूसी रास्ते बनाए जाएंगे। इक्तिसादी मौके प्रोग्राम EMPP के तहत महारत याफ्ता पनाह गुज़ीनों को मुस्तकिल रहाइश के नए मौके फराहम किए जाएंगे। होम केयर वर्कर्स और दही और फ्रांकोफोन कम्युनिटी प्रोग्राम्स की महदूद दरख्वास्तें दोबारा खोली जाएंगी। उम्मीदवारों के लिए मौजूद जॉब ऑफर, ज़ुबान की महारत, तालीम, मुतलका काम का तजर्बा और माली वसाइल की शर्त होगी। इटली की कंपनियों को अगले 5 साल में 6,17,000 गैर मुल्की मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। ये एदादोशुमार इटली की चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में पेश की गई रिपोर्ट में सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क एक संगीन डेमोग्राफिक बहरान का शिकार है। कुल जरूरत का 40% यानी 2,34,000 मजदूर सिर्फ इंडस्ट्री के शोबे में कम हैं। लिम्बार्ट्री खित्ते को इटली की कौमी जरूरत का तकरीबन 24% यानी 1,34,000 मजदूर दरकार हैं। इटली पहले ही 2026 से 2028 तक के लिए 5 लाख से ज़ायद वर्क वीज़ों का ऐलान कर चुका है। इजाफी वीज़ों और गैर मुल्की मजदूरों की ज़रूरत इसके बावजूद पूरी नहीं होगी। अमेरिका ने ऐलान किया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक खास फीफा पास सिस्टम अगले साल के शुरू में खोला जाएगा। इसके तहत टिकट रखने वालों को वीज़ा अपॉइंटमेंट जल्द मिल सकेगी। काम का कहना है कि अगर किसी फैन की मौजूदा वीज़ा अपॉइंटमेंट मैचों के आगाज के बाद की है तो वो अभी दरख्वास्त ना दे और फीफा पास के शुरू होने का इंतजार करे। जिन लोगों की अपॉइंटमेंट किक ऑफ से पहले है वो इसी तारीख पर जाएं। मज़ीद मालूमात जनवरी में जारी की जाएंगी। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से साथ ही ये भी बताया गया है कि अमरीका आने वालों के पासपोर्ट की मियाद उनके क़याम से कम 6 माह ज़्यादा होनी चाहिए। पाकिस्तान के शहरियों को फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए B1 या B2 वीज़ा लेना होगा। बरतानिया में हुकूमत ने अखराजात कम करने के लिए नया फैसला किया है। पनाह गुज़ीनों को अब तिब्बी मुआयनों के लिए टैक्सी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। अगले साल फरवरी से इन्हें हर हालत में बस या दूसरी आम ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना होगी। ये फैसला इस रिपोर्ट के बाद सामने आया जब मालूम हुआ कि होम ऑफिस हर साल लगभग 1,58 पाउंड टैक्सियों पर खर्च करता है। बाज़ पनाह गुज़ीनों को इलाज के लिए सैकड़ों मील दूर से टैक्सी लेकर ले जाया जा रहा है। नई पॉलिसी के तहत सिर्फ ऐसे अफराद को टैक्सी की इजाज़त मिलेगी जिन्हें जिस्मानी माजूरी, शदीद बीमारी या हमल के बायस वाकई ज़रूरत हो। इसकी मंजूरी भी होम ऑफिस से लेनी होगी। समाजी तंजीमों का कहना है कि इस पाबंदी से कमज़ोर अफराद मुतासिर हो सकते हैं। कुवैत ने अकामा कवानीन में बड़ी तब्दीलियां करते हुए अहल अफराद के लिए तवील मुद्दती रिहाइश की इजाज़त दे दी है। कुछ गैर मुल्की अब 10 से 15 साल तक का अकामा हासिल कर सकेंगे। नई एग्जेक्टिव रेगुलेशंस के तहत सरमायाकारों, जायदाद के मालिक और चंद खानदानी कैटेगरीज को पहले से ही कहीं ज़्यादा लचक दे दी गई है। नए निज़ाम के मुताबिक आम अकामा ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए जारी होगा। मखसूस कैटेगरीज के लिए मुद्दत 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। सबसे तवील 15 साल अकामा सिर्फ उन गैर मुल्की सरमायाकारों को मिलेगा जो गैर मुल्की सरमायाकारी से मुताल्लिक कानून के तहत मुकर्ररा शराइत पूरी करें। कुवैती शहरियों के बच्चे, कुवैत में जायदाद रखने वाले गैर मुल्की और वज़ीर दाखिला के फैसले के तहत अहल अफराद तवील मुद्दत के अकामे हासिल कर सकेंगे। हर अकामे की जारी और तजदीद के लिए वजारत सेहत की मंजूर शुदा हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी होगी। बहरीन ने अपने गोल्डन रेजिडेंसी वीज़े की कीमत में 35% कमी कर दी है। अब गोल्डन वीज़े के लिए कम से कम सरमायाकारी की मियाद 2 लाख बहरीनी दिनार से कम करके 1,30,000 दिनार कर दी गई है। इससे मुल्क में जायदाद रखने वाले अफराद के लिए दरख्वास्त देना आसान हो गया है। ये वीज़ा सिर्फ जायदाद के मालिक ही नहीं
बल्कि 5 साल से बहरीन में काम करने वाले वर्कर्स, रिटायर्ड अफराद, प्रोफेशनल्स और कारोबारी शख्सियात भी हासिल कर सकती हैं। वीज़े के लिए दरख्वास्त कौमी अमूर, पासपोर्ट और रिहाइश के महकमे की वेबसाइट पर जमा कराई जाती है और इसके साथ पासपोर्ट, पिछली रिहाइश के सबूत, 6 माह के बैंक स्टेटमेंट्स और बहरीन में दुरुस्त हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा उम्र भर के लिए है, जिसमें ख़ानदान के अफराद भी शामिल किए जा सकते हैं और काम करने की कोई पाबंदी नहीं। जर्मनी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में मौजूद अफगान महाजरीन में से अक्सरियत को इसी महीने जर्मनी में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। इन्हें पहले बाकायदा कबूलियत की तहरीरी मंजूरी दे दी गई थी। जर्मन वजारत दाखिला के मुताबिक तकरीबन 1200 अफगान शहरी अब सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद वीज़े हासिल कर सकेंगे। ताहम तकरीबन 700 अफगान बाशिंदों के लिए, जिन्हें इंसानी हकूक या बर्जिंग प्रोग्राम के तहत उम्मीद दी गई थी, अब जर्मनी में दाखिले के इम्कानात ना होने के बराबर रह गए हैं। इनमें जज, ख़वातीन के हकूक़ के कारकुन, सहाफ़ी और वो लोग शामिल हैं जो तालिबान के दौर में शदीद ख़तरे में हैं। पाकिस्तान में मौजूद अफ़गानियों की आर्जी हिफाजती मोहलत दिसंबर के आखिर तक ख़त्म हो रही है और जो अफराद जर्मनी ना पहुँच पाए, इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड ने एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के लिए अहम तब्दीली का ऐलान कर दिया है। 8 दिसंबर से हर दरख्वास्त के साथ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी जमा कराना होगा। अभी तक उम्मीदवार सिर्फ ये सबूत दिखा सकते थे कि उन्होंने BCC के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन नई पॉलिसी के बाद रसीद कबूल नहीं की जाएगी। अगर सर्टिफिकेट शामिल ना हो तो दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है या वीज़ा कम मुद्दत के लिए जारी होगा। अब इन दरख्वास्त गुजारों को फ़ायदा होगा जो तमाम दस्तावेज़ात के साथ मुकम्मल दरख्वास्त जमा कराएंगे। एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा वो वीज़ा है जिसके तहत गैर मुल्की अफराद न्यूजीलैंड के मंजूर शुदा एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं। जापान ने वीज़ा फ़ीस में बड़ा इजाफा करने का ऐलान किया है। ये इजाफा मौजूदा फ़ीस के मुकाबले में 500 से 900% तक होगा। जून 2025 में जापान में गैर मुल्की रहायशियों की तादाद तकरीबन 40 लाख तक पहुंच गई थी। इसके बाद हुक्काम ने मुल्क में गैर मुल्कियों के अखराजात बढ़ाने का फैसला किया है। नई तजवीज़ के तहत वीज़ा स्टेटस तब्दील करने या वीज़ा दोबारा जारी करवाने की फ़ीस 6,000 येन से बढ़ाकर 40,000 येन और मुस्तकिल रिहाइश की फ़ीस 10,000 येन से बढ़ाकर 1 लाख येन तक कर दी जाएगी। जापानी हुकूमत आइंदा पार्लिमानी इजलास में इमिग्रेशन कवानीन में तरमीम का बिल पेश करेगी। कनाडा ने सफ़र की ख्वाहिशमंद अफराद के लिए नया डिजिटल वीज़ा सिस्टम आजमाना शुरू कर दिया है। इसका मकसद वीज़ा प्रोसेसिंग को तेज़ और आसान बनाना है। इस पायलट मंसूबे के तहत मुसाफिरों को अब पासपोर्ट जमा कराने या बजरिया मेल भेजने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब वीज़ा डिजिटल शक्ल में जारी होगा। पहले मरहले में मराकश को मुंतखब किया गया है, जहां चंद शहरियों को पासपोर्ट पर लगने वाले स्टिकर के साथ डिजिटल वीज़ा भी दिया जाएगा। कनाडा ने कतर के शहरियों के लिए तो मुकम्मल वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान भी कर दिया है। इसके लिए ETA लाजमी होगा। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि अगर तजुर्बा कामयाब रहा तो मुस्तकबिल में मज़ीद ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कराची और रियाद के दरमियान नई हफ्तावार सर्विस का ऐलान किया है। ये परवाज 2 जनवरी से शुरू होगी। कौमी एयरलाइन पहले ही इस्लामाबाद और लाहौर से रियाद तक परवाजें चला रही है। कराची से नई कनेक्टिविटी का मकसद उन मुसाफिरों को सहूलत देना है जो दोनों शहरों के दरमियान बार बार सफ़र करते हैं। नए शेड्यूल के मुताबिक PK 792 हर जुमे की रात 8:45 पर कराची से रवाना होकर 4 घंटों में रियाद पहुँचेगी। वापसी की परवाज़ PK 730 हफ्ते की रात 5:05 पर रियाद से उड़ान भरकर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:10 पर कराची पहुंचा करेगी। जमातुल अव्वल के महीने में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले ज़ायरीन ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मजमूई तौर पर 6 करोड़ 66 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने एक माह के दौरान हाज़िरी दी। ये तादाद गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 1 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा के इजाफे को ज़ाहिर करती है। मक्का में मस्जिदुल हराम में इबादत गुजारों की तादाद 2 करोड़ 49 लाख के करीब रही।
عمرہ کرنے والوں کی تعداد تقریباً 1,40,00,000 رہی۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2,30,00,000 سے زائد افراد نے نمازیں ادا کی۔ ان میں 9 لاکھ سے زیادہ زائرین نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ حکام نے بتایا کہ زائرین کی گنتی جدید اسکینر سسٹم کے ذریعے کی جاتی ہے۔ آئرلینڈ نے ملک میں آبادی اور پناہ گزینوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے ہجرت کے قوانین سخت کر دیے ہیں۔ وزارت انصاف کے مطابق پچھلے سال ملک کی آبادی 1.6% بڑھی، جو یورپی یونین کی اوسط سے 7 گنا زیادہ ہے۔ پناہ گزینوں کی درخواستیں بھی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہیں۔ نئے قوانین کے تحت کام کرنے والے پناہ گزینوں کو اپنی 10 سے 40% ہفتہ وار تنخواہ ریاست کے رہائش کے اخراجات میں دینا ہوگی۔ جو لوگ بیرون ملک سے اپنے رشتہ دار بلانا چاہتے ہیں، انہیں ملکی اوسط آمدنی یعنی کم از کم 40,400 یورو اور مناسب رہائش کا ثبوت دکھانا ہوگا۔ پناہ گزینوں کے لیے شہریت کے قوانین بھی سخت کر دیے گئے ہیں۔ اب انہیں 5 سالہ رہائش مکمل کرنے کے بعد ہی درخواست دینے کی اجازت ہوگی اور کچھ طویل مدت تک سماجی فوائد لینے والے افراد اہل نہیں ہوں گے۔ حکومت کو اب اختیار ہوگا کہ اگر کوئی شخص ملک کے لیے خطرہ ہو یا سنگین جرم میں سزا یافتہ ہو تو اس کی پناہ کی حیثیت ختم کی جا سکے۔ برطانیہ میں اقوام متحدہ کے ذریعے پناہ گزینوں کے لیے قانونی راستے تیزی سے محدود ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال یہ تعداد 7,271 تک گر گئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 26% کم ہے۔ ان میں سے زیادہ تر افغان پناہ گزین تھے۔ محفوظ اور قانونی راستے ختم ہونے کی وجہ سے پناہ گزین اب خطرناک غیر قانونی راستوں جیسا کہ چھوٹی کشتیوں سے چینل عبور کرنے پر مجبور ہیں۔ ریفیوجیز کونسل کے چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ خاندانوں کو دوبارہ اکٹھا کرنے والا پروگرام بھی معطل ہو چکا ہے، جس سے خواتین اور بچوں کی حفاظت مزید مشکل ہو گئی ہے۔ 3 نئے محدود، محفوظ اور قانونی راستے شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس میں ابتدائی طور پر صرف چند سو افراد ہی شامل ہوں گے۔ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ امریکی حکومت نے افغان شہری کی جانب سے واشنگٹن ڈی سی میں حملے کے بعد پناہ کی تمام درخواستوں کے فیصلے تمام غیر ملکیوں کی اسکریننگ مکمل ہونے سے مشروط کر دیے ہیں۔ امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز کے ڈائریکٹر جوزف ایڈلو نے کہا ہے کہ یہ پابندی تب تک برقرار رہے گی جب تک ہر غیر ملکی کی مکمل جانچ اور تصدیق نہیں کی جاتی۔ واقعے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ تیسری دنیا کے ممالک سے امیگریشن کو مستقل طور پر روکیں گے۔ ابتدائی طور پر افغان شہریوں پر پابندی لگائی گئی تھی، لیکن اب تمام ممالک کے پناہ گزینوں کی درخواستیں معطل ہیں اور وہ افسر فی الحال صرف فائلز دیکھ سکتے ہیں لیکن حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اس اقدام پر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے تشویش ظاہر کی ہے۔ جرمن حکومت نے مہاجرین کے محفوظ اور قانونی آبادکاری کے اہم پروگرام نیسٹ کو 7 برس بعد ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت خاص طور پر کمزور مہاجرین کو جرمنی لایا جاتا تھا۔ جرمنی کے مقامی رضاکار گروپس ان کے لیے رہائش، اسکولنگ، زبان کی کلاسوں اور روزمرہ امور میں مدد فراہم کرتے تھے۔ اب حکومت کی سخت امیگریشن پالیسی کے باعث یہ اسکیم دسمبر میں مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس اچانک بندش سے کئی خاندان اور ان کے میزبان گروپس شدید مشکلات کا شکار ہوئے ہیں۔ کچھ مہاجرین تو روانگی کے لیے ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے کہ فلائٹس ہی کینسل کر دی گئیں۔ امریکہ نے 19 ممالک کے شہریوں کی تمام امیگریشن درخواستوں پر کارروائی معطل کر دی ہے۔ ان ممالک کے شہریوں کے گرین کارڈ، ویزا اور شہریت کی درخواستیں مکمل سیکیورٹی جانچ پڑتال تک روک دی گئی ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق یہ فیصلہ نیشنل گارڈ کے 2 اہلکاروں پر ہونے والی حالیہ فائرنگ کے بعد کیا گیا۔ اس میں ملزم ایک افغان پناہ گزین تھا۔ اس معطلی کا اثر نہ صرف بیرون ملک درخواست دہندگان پر ہے بلکہ امریکہ میں رہائش پذیر افراد اور مستقل رہائشی جو شہری بننے والے تھے ان پر بھی پڑ رہا ہے۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ یہ پابندی کب ختم ہوگی اور ممکن ہے کہ مستقبل میں اس فہرست میں مزید ممالک بھی شامل کر دیے جائیں۔ پاکستان خوش قسمتی سے اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ سری لنکا میں تباہ کن سیلابی صورتحال کے بعد حکومت نے متاثرہ غیر ملکی مسافروں کے لیے خصوصی ویزا سہولتیں متعارف کرا دی ہیں۔ جو مسافر 28 نومبر کے بعد خراب موسم اور پروازوں کی منسوخی کے باعث ملک سے نہیں جا سکے
ان کو ویزا ایکسٹینشن فیس اور اوور اسٹے جرمانے معاف کر دیے جائیں گے۔ مختصر مدت کے ٹورسٹ اور بزنس ویزا رکھنے والوں کو ویزا بڑھانے کے لیے 7 روز کی اضافی مہلت بھی ملے گی۔ اسی دوران خطے میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملائیشیا اور سری لنکا میں مجموعی طور پر 1000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ ان میں سے صرف سری لنکا میں 350 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ فرانس نے انگلش چینل میں مہاجرین کی کشتیوں کو روکنے کے لیے نئی سخت کارروائیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب پولیس ان کشتیوں کو سمندر میں ہی روک سکے گی جن پر ابھی مہاجر سوار نہیں ہوئے۔ حکام کے مطابق اسمگلرز نے کارروائی کا طریقہ بدل لیا ہے۔ اب وہ جنوبی فرانسیسی ساحلوں سے خالی کشتیاں روانہ کر کے انہیں دیگر علاقوں کے قریب مہاجرین سے بھرنے لگے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ گہرے پانی میں چڑھنے کی کوشش میں زیادہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ سال کے آغاز سے اب تک اسی کوشش میں کم از کم 27 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ برطانیہ نے بھی فرانسیسی صدر پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ مہاجرین کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرے۔ برطانیہ میں پناہ گزینوں نے فرانس واپس بھیجے جانے کے فیصلے کے خلاف بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ 30 پناہ گزین جو غیر قانونی طریقے سے برطانیہ پہنچے وہ اس وقت حراست میں ہیں۔ کئی روز سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ یہ بین الاقوامی معاہدہ چینل کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے برطانیہ پہنچنے والے افراد کی تعداد کم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے نفاذ کے باوجود کچھ افراد فرانس بھیجے جانے کے بعد دوبارہ چھوٹی کشتیوں کے ذریعے برطانیہ واپس آ چکے ہیں۔ اس سے پالیسی کی افادیت پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ بھوک ہڑتال کرنے والے پناہ گزینوں نے کہا کہ ان کے ساتھ مجرموں کی طرح سلوک کیا گیا اور وہ صرف برطانیہ میں تحفظ حاصل کرنے آئے تھے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یوکے کی سخت امیگریشن پالیسی کے بعد پاکستانیوں کے پاس کون سے 4 بہترین آپشنز موجود ہیں تو یہاں کلک کریں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے 2 سیزنل ویزوں کے لیے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔